बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपने लेसन का आगाज़ जिन्स से करेंगे और हम ये जानेंगे कि कोई इसम अपनी किस फॉर्म में है, आया वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। अब जिन्स क्या है, इसम के मुतल्लिक ये जानना कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस, हम उसे ही जिन्स कहते हैं। जिन्स की जैसे कि यहाँ पे दो अक़साम ज़िक्र की गई हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस। मुअन्नस मुज़क्कर से पहले हम मुअन्नस को पढ़ेंगे। मुअन्नस हकीकी क्या है? ऐसी मुअन्नस जिसके मद्दे मुकाबल उसका हकीकी नर मौजूद हो, मुअन्नस हकीकी कहलाता है, जबकि मुअन्नस हकीकी के मद्दे मुकाबल मुज़क्कर हकीकी है। अब यहाँ पे कुछ मिसालें दी गई हैं मुज़क्कर हकीकी की भी और मुअन्नस हकीकी की, कि मुज़क्कर हकीकी के मद्दे मुकाबल मुअन्नस हकीकी दिए गए हैं और मुअन्नस हकीकी के मद्दे मुकाबल मुज़क्कर हकीकी लिखे गए हैं। हम इनको पढ़ेंगे। आबुन उम्मुन, आबुन बाप, उम्मुन माँ, अखुन भाई, उख्तुन बहन, वालिदुन वालिदतुन, तिफ़लुन तिफ़लतुन, तिफ़लुन बच्चा, तिफ़लतुन बच्ची, इब्नुन बेटा, इब्नतुन बेटी, जद्दुन दादा, जद्दतुन दादी, राजुलुन मर्द, इमरातुन औरत, खालुन मामू, खालतुन ममानी। तो देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो अस्मा मुअन्नस के लिए बोले जा रहे हैं वो मुअन्नस में हैं और जो मुज़क्कर के लिए बोले जाते हैं वो मुज़क्कर के में लिखे गए हैं। इसी तरह से अम्मुन चचा, अम्मतुन चची, अब्दुन बंदा, आनतुन बंदी, उस्ताजुन उस्ताज़तुन, आलिमुन आलिमतुन, सैयदुन सैयदतुन, जाहिलुन जाहिलतुन, तालिबुन तालिबतुन, आमिलुन आमिलतुन, गनीयुन गनीयतुन। सखी के लिए बोला जाता है, यानी ये मुज़क्कर और ये मुअन्नस। कबीहुन बुरा, कबीहतुन बुरी। अब ये अगर गनीयुन और कबीहुन को देखा जाए तो ये दोनों जो हैं वो इसम भी हैं और सिफ्त भी हैं, यानी सखी होना भी सिफ्त है और बुरा होना भी सिफ्त है। सिफ्त अच्छी भी होती है और सिफ्त बुरी भी। तो इसम सिफ्त को भी हम गोल ता लगाकर मुअन्नस बना सकते हैं। नाइमुन नाइमतुन सोने वाला, सोने वाली, फ़कीरुन फ़कीरतुन, मुअल्लिमुन मुअल्लिमतुन, सौरुन बैल, बकरतुन गाय। मक्का में एक पहाड़ का नाम भी जबल सौर है, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बवक्त हिजरत 3 दिन क़याम किया। तो इस जबल सौर के गार में, तो इसका जो मुअन्नस है वो बकरा। कुरान की एक सूरा का नाम भी बकरा है। जमलुन ऊँट, नाक़तुन ऊँटनी, हिसानुन घोड़ा, फ़रसुन घोड़ी, हिमारुन गधा, अतानुन गधी। अब ये तो हो गए मुज़क्कर के मद्दे मुकाबल मुअन्नस। ये वो हैं जो कि आम तौर पर बोले जाते हैं। जो मुज़क्कर पर बोले जाएं तो वो मुज़क्कर के अस्मा समझे जाते हैं और जो मुअन्नस के लिए बोले जाएं वो मुअन्नस के अस्मा समझे जाते हैं। अब कुछ ऐसे हैं कि जो मुअन्नस हकीकी के अलावा मुअन्नस गैर हकीकी में भी कुछ अस्मा शुमार होते हैं। उनकी आगे मज़ीद 2 अक़साम हैं, मुअन्नस समई और मुअन्नस क़ियासी। हम यहाँ पे मुअन्नस क़ियासी का पहले मुतालिया करेंगे कि वो मुअन्नस है जिसमें तानीस की अलामत लफ्ज़ों में मौजूद हो। तानीस क्या है?
کہ تانیس کہ اس کو مؤنث جو ہے وہ ہم کس طرح سے پہچان سکتے ہیں، علامت تانیس کا ہونا، اور جس پہ ہم قیاس کر سکیں کہ وہ مؤنث ہے۔ اب مؤنث قیاسی کی علامات تانیس یعنی مؤنث ہونے کی علامات 3 ہیں۔ ایک گولتا ہے، دوسرا الف مکسورہ ہے، اور تیسرا الف ممدودہ۔ سب سے پہلے پڑھیں گے ہم مؤنث قیاسی کی پہلی قسم کو، گولتا۔ اسے تائے مدورہ بھی کہتے ہیں، تائے مربوطہ یا تائے تانیس، یعنی اس کے لگانے سے جو ایک اسم ہے وہ مؤنث قیاس ہوتا ہے، اس پہ قیاس کر لیا جاتا ہے کہ وہ مؤنث ہے۔ جس اسم کے آخر میں تا آ جائے وہ اسم مؤنث قیاسی کہلاتا ہے۔ یہاں پہ اس کی کچھ مثالیں ہیں، ساعتن گھڑی کے لیے، نافذتن کھڑکی، حدیقتن باغ، مدرسہ اسکول، شجرہ درخت، یہ بھی وہی ہے، سبورتن تختہ سیاہ، صورتن تصویر، بالاداتن اسے بالادہ بھی کہہ سکتے ہیں، شہر، فضتن یا فضہ چاندی۔ اچھا، یہ کہاں لگتا ہے گولتا؟ جام دسمہ، یہاں پہ جو مثالیں دی گئی ہیں وہ جام دسمہ کی ہیں، اور جو ہمارا اس سے پچھلے صفحے پر آیا تھا صفات، جیسے غنیتن اور قبیحتن کے دونوں کے ساتھ تا لگا کر اسے مؤنث بنائے گا، وہ صفات کے ساتھ بھی گول تا لگا کر اس کو مؤنث بنایا جا سکتا ہے۔ اب اگلی قسم ہے ہماری نمبر 2 پہ الف مکسورہ۔ اسم کے آخر میں الف مکسورہ آ جائے تو مؤنث قیاسی کہلاتا ہے۔ یہ کھڑا زبر اور یا کیسے بنایا جاتا ہے؟ یہ بشرا، سغرا، یہ کھڑا زبر لفظ، اس لفظ پر، اس حرف پر، اور بعد میں یا، بشرا، سغرا، کبرا، عظما، لبنا۔ اب یہ کس سے بنا؟ ابشرو سے بشرا، اصغرو سے سغرا، اکبرو سے کبرا، اعظمو سے عظما۔ اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے، افعال التفضیل کا مؤنث فولا الف مکسورہ لگانے سے بنتا ہے، یعنی افعالو، جیسے ابشرو اسی طرح افعالو، فولا جس طرح سے اسی طرح بشرا، تو یہ مؤنث کا صیغہ ہے یہ والا۔ اسی طرح سے حسنہ، احسنو سے حسنہ، سلمہ یا سلمہ، حبلہ، تو یہ بھی اسی طرح سے الف مکسورہ لگا کر مؤنث بنائے گئے ہیں۔ الف ممدودہ، زبر، پھر الف مدہ اور حمزہ کے اوپر پیش۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ لفظ کے آخر میں لگائے جائیں گے مؤنث بنانے کے لیے۔ اسم کے آخر میں الف ممدودہ آ جائے تو مؤنث قیاسی کہلاتا ہے، جیسے ابیض سے بیضا، احمر سے حمرا، اسود سے سودا، اخضر سے خضرا، اصفر سے صفرا، ازرق سے زرقا، احسن سے حسنہ، اسی طرح سے زہرا، یہ نام بھی رکھا جاتا ہے آب و تاب والی۔ اسی طرح سے یہ اسم سہرا، یہ بھی مؤنث ہے کیونکہ اس پہ بھی الف مکسورہ ہے آخر میں۔ اب ہم مؤنث کی دوسری قسم مؤنث سمعی یا معنوی کی طرف آتے ہیں، کہ بعض اسماء بغیر کسی علامت تانیث کے مؤنث مانے جاتے ہیں، ایسے اسماء مؤنث سمعی کہلاتے ہیں۔ جیسے یہ تینوں اقسام جو ہیں گول تا لگا کر مؤنث، اسی طرح سے الف مکسورہ لگا ہو تو مؤنث، اور الف ممدودہ لگا ہو تو مؤنث مانے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں اور کچھ اسماء بھی ایسے ہیں جو کہ بغیر کسی علامت تانیث کے، کہ ان تینوں میں سے کوئی بھی علامت جو ہے وہ اسم پر نہ لگی ہو،
तब भी वो मोनस ही माने जाते हैं और अहले अरब उसे मोनस ही शुमार करते हैं। सबसे पहले ये कि जो इसम किसी औरत पर बोला जाए, यानी किसी मोनस के लिए बोला जाए, जैसे उम्मुन माँ के लिए बोला जाता है, उरूसुन दुल्हन, हिंदुन एक औरत का नाम है, मरियमु, ज़ैनबू ये भी औरत का नाम है। तो ये चूँकि मोअनस के लिए बोले जाते हैं जो अस्मा, तो वो मोअनस ही शुमार होते हैं। इसी तरह से मुल्कों, शहरों और जमातों के नाम जैसे मिस्र, पाकिस्तान, शाम, हिंद, दिल्ली वगैरह, ये भी जो हैं मोअनस ही माने जाते हैं अरबी ज़बान में, कि किसी मुल्क का नाम हो या शहर का नाम हो या किसी जमात का नाम हो, उसे मोअनस ही अरबी में माना जाता है, चाहे उसके आगे इन तीनों में से कोई भी अलामत तानीस ना लगी हो। इसी तरह से हर किस्म की हवा का नाम जैसे रीहुन, सरसरुन, बादुन, सबा, कबूल, दबूर, हैफ और समूम वगैरह, तो हर किस्म की हवा भी जो है वो अरबी में मोअनस ही मानी जाती है। हर किस्म की शराब का नाम जैसे खमरुन, तिलाउन भी मोअनस ही शुमार होते हैं। हर किस्म की आग का नाम जैसे नारुन, जहन्नमुन, जहीमुन, सकरुन। नार से मुराद आग, और ये तीनों जहन्नम के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम। तो हर किस्म की आग भी और जहन्नम के मुख्तलिफ हिस्से या जहन्नम के मुख्तलिफ नाम भी अरबी में मुअन्नस ही माने जाते हैं। जिस्म के वो आज़ा जो जुफ्त जुफ्त हैं, यानी दो दो हैं, जैसे यादुन हाथ दो होते हैं, रिजलुन पाँव भी दो होते हैं, आइनुन आँख, साकुन पिंडली, उजुनुन कान, कदमुन दो, कदमुन भी दो। तो ये मोअनस ही माने जाते हैं, मगर ये कायदा नहीं है, कुलिया नहीं है, क्योंकि मिरफकुन कोहनी भी दो होती हैं लेकिन वो मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। खद्दुन गाल भी मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। हाजिबुन अबरू जो है वो ये भी मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। सुदगुन और अल्लखी जैसे अल्फाज ये मुज़क्कर आते हैं। इसी तरह से सिमतों के नाम जैसे शिमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब वगैरह ये भी मुज़क्कर ही मुअन्नस ही माने जाते हैं। अच्छा, इन सब अस्मा के अलावा जो ऊपर हमने ये मुख्तलिफ अक़साम जो हैं इसमें गनवाई हैं, इसके अलावा भी बाज़ अस्मा ऐसे हैं जिनको अहले अरब मोअन्नस ही इस्तेमाल करते हैं। इनमें ना तो अलामत तानीस पाई जाती है और ना ही मोअन्नस मानवी ही के कायदे में आते हैं, जैसे अर्जुन ज़मीन, शमसुन सूरज, जैसे बताया कि ये इनको मोअन्नस ही अहले अरब इनको मानते हैं। हरबुन लड़ाई, बीरुन कुआं, दारुन घर, नफ्सुन जान, रीहुन हवा, अन्नबुन खरगोश, सूकुन बाजार, इसबहुन अफसा असा, ज़िराउन आकिबुन, दलवुन फ़ासुन ये मराकश का एक शहर है, ज़बहुन फ़ाखिज़ुन, अवूज़ुन फुल्कुन एक कश्ती को कहते हैं, रुया ख्वाब ये भी मोअन्नस है, कासुन प्याला, कातिफुन कंधा, कारिशुन कफ़ुन हथेली, नाबुन यमीनुन दाएं, समाउन आसमान, सबीलुन रास्ता। ये कारिशुन वही लफ्ज़ है कि जुगाली करने वाले जानवर की जो ओज होती है उसे कारिश कहते हैं, तो ये भी मोअन्नस ही इस्तेमाल होता है। इसी तरह से ज़बहुन ये मोअन्नस की मुख्तलिफ जो अल्फाज हैं मिसालें दी गई हैं। इनके अलावा भी हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये यहाँ पे लिख दिए गए हैं ताकि पहचान में रहें। अगर कोई इसम मोअन्नस है और उसकी जमा में अलामत तानीस ना भी आए तो भी वो मोअन्नस होगा।
یعنی جیسے سماؤن واحد حالت، جو اس کی حالت ہے وہ واحد ہے. اس کی جمع کریں گے اسما تو وہ بھی مونس ہی ہے. سماؤن، سماوات بھی آ جاتا ہے. سماوات میں تو علامت تانیث آ رہی ہے نا کہ آخر میں تا آ رہا ہے. تو تمام جمع سوائے جمع مذکر سالم کے مؤنث ہیں. یہ جی ہمارا یہیں پہ لیسن. انشاءاللہ اگلے لیسن میں، اگلے سبق میں ہم مذکر حقیقی پڑھیں گے. یہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے، جو سادہ مذکر مؤنث ہیں وہ تو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن اگلی 3 علامات تانیث یاد کرنا وہ لازمی ہے کہ ہم ان کی پہچان رکھیں کہ وہ مؤنث ہیں. اس طرح سے یہ مختلف الفاظ یاد رکھنے بہت ضروری ہیں کہ یہ وہ اپنی حالت میں مذکر ہیں یا مؤنث ہیں. انشاءاللہ جب ہم آگے جملے کریں گے تو آپ کو یہ اچھی طرح سے یاد بھی ہو جائیں گے کہ جب ہم جملے میں کسی اسم کو استعمال کریں گے تو ہمیں اس کا لازماً خیال رکھنا ہوگا کہ وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے. اب ہمیں اجازت دیجیے. اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کر سکیں. اسے شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ جو ہیں وہ اس سبق سے فائدہ حاصل کر سکیں. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.